mari poso niki hubungane kalian iktikaf. Biasanya nek poso khusus Ramadan niku semangat iktikaf, khususnya asra awakhir. Niki iktikaf diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah niki iktikaf 10 awakhir Ramadan niki. Nek 10 terakhir niku Rasulullah kan masalahnya daleme celak masjid pinggire. Rasulullah niku tinggal mencolot ngoten wis nang ngene masjid. Karena siji riwayat niku Rasulullah kadang napa lendang-lendang sirahe niku metu nang ngene pinggire kamare Rasulullah. Makane raudhah niku nggih. Ni raudhah pinggire raudhah niku lak masjid unan. Lah masjid siyen niku Masjid Nabawi mboten wageng nggih raudhah niku. Lah saniki digedhekno. Makane Kanjeng dawuhe Kanjeng Nabi ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Terus Kanjeng Nabi di antara mimbar dan rumahku iki adalah pertamanan surga. Makane sing mlebu royoan nggih biasanya mlebu niku royoan. Biasanya diantri kali askar kali polisi. Royoan isu royoan wis. Nek salat suwe-suwe niku biasanya diangkat kali polisi ini. Wis gak oleh suwe-suwe diangkat kongkon metu. Ana wong gayahe khusuk gawe imaman ngoten. Dianggep cek esok sembayang saweh ngoten. Tibake cekat lu assalamualaikum wassalam langsung dijunjung sak wong-wonge. Ditokno. Wis gantian jadi askare. Tapi sakit bisa orang itu ketika khusyuk, ketika sholat tidak merasa dilihat orang. Niku isok sholat niku isok terus menerus. Pokok ngerasa khusyuk, ojo ngerasa ditingali menungso. Cuma kayak askare mboten ningali. Askare tidak bisa melihat. Cuma nggih sakno sing liyane antri. Wis kae sholat ngono wis dawa sir sing askar. Nah, niki keutamaan. Dan disitulah doa-doa mustajabah. Muga-muga sing hadir isok haji umroh kabeh. Isok ten gone Mekah Madinah ziarah ten gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki asra awakhir Rasulullah selalu iktikaf nggih. Siang malam Rasulullah boten mantu. An Aisyah diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asyra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwaju min ba'di. Niki Rasulullah ketika khususnya asyra awakhir dari Ramadan niki selalu iktikaf sampai meninggal dunia. Kula jenengan iktikafe pinten dinten? Pendinten nek jange salat. Makane terus iktikaf niku kedah harus ada niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Kenapa ada niat? Karena niat itu untuk membedakan bainal ibadah wal adah, antara untuk membedakan antara itu ibadah dan kebiasaan. Nek kebiasaane wong cangkruan nduk pundi mawon ya nduk ngene masjid cangkruan ngobrol ngalor ngidul tetep rasan. Tapi nek diniati ibadah ya ibadah. Maka ketika masuk harus ada niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatalillahi taala. Dadi nek ngene ati niat ingsun i'tikaf ten ngene masjid sunnatalillahi taala. Nduk ngene musala. Nek musala mboten enten. Mergo sing napa kena didamel i'tikaf bisa dibuat i'tikaf niki ten ngene masjid. Makanya enten ketentuan ketika masjid itu adalah diniati untuk dijadikan masjid, maka kena didamel iktikaf. Tapi ada aturan-aturan napa tiang haid niki mboten oleh melok iktikaf. Tiang junub melok iktikaf mboten oleh. Tapi nek liwat abur, lewat mawon mboten napa. Lungguh mboten oleh. Niki ketentuan napa? Karena untuk memuliakan Baitullah, masjid rumahnya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Musala mboten napa-napa, masih ngaji enten napa nggih. Mergo haid misale mboten napa-napa. Makane ten gone Hadramaut niku enten bangunan gawedhe koyok masjid tapi mboten digawe, mboten diniati masjid. Jenenge Jabanah. Bangunannya koyok masjid gawedhe niku biasa orang salat jenazah niku ten mriku. Kenapa? Karena ada khilaf. Imam Malik misalnya niku mboten oleh salat jenazah ten gone jero masjid, khawatir mungkin bae enten netes-netes sing najis. Imam Syafi'i mboten napa. Imam Syafi'i mboten, artinya jenazah digele masjid. Makanya enten bangunan khuruj anil khilaf niku enten bangunan niku gawedhe bangunane kok Jabanah jenenge. Dikatakan Jabanah mergo orang-orang junub niku iso melbu, orang prei iku iso melbu. Karena napa nek riyo Idul Adha Idul Fitri niku walaupun prei yo jik sunah ngrungokno khutbah. Waya khutbah ada ngono Idul Fitri budal. Masih prei nggih derek mawon cuma gak oleh salat. Lungguh tok mawon ngrungokno khutbah. Masih dapat kesunahan. Oke, kesunahan hadirin niku. Jadi ya gak usah mlebu napa meneh masjid biasa lah bleber nggih salat utawa ngrungokno nduk ing sekitar itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, iki. Jadi Rasulullah inilah kemudian yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik, termasuk syarat orang iktikaf niku harus dalam keadaan puasa. Mergo Kanjeng Nabi niki setiap asyra awakhir dalam keadaan puasa iktikaf. Tapi mazhab Syafi'i wis gak ade poso, sing penting niat pun dadi iktikaf. Masjid ambek ngenteni salat budal dhilik niat iktikaf sunnatalillahi taala pun oleh pahala iktikaf. Enten ngaji antara maghrib sampai isya. Nggih teko lungguh diniati iktikaf. Nah, sunnah sebelum iktikaf itu adalah salat tahiyatul masjid. Sunnah salat tahiyatul masjid. Nek panggonane ten gone masjid. Karena kalau tidak salat tahiyatul masjid niki hukume makruh. Nah, kecuali nek dalam keadaan napa jenenge ruwame misale yalu-yalan wis boten saged pun enggak mawon nggih. Nah niki nderek ten kene kita perhati napa Habibatul Haddad niki cukup diganti dengan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali atau 4 kali niku ikut waca ngoten niku gantine. Niki sampai Rasulullah ketika meninggal dunia niki diterusno kali asri-asrine iktikaf niki ten gone masjid. Nah, niki nek saged ten gone masjid. Ada ngoten ya taqifu kullu Ramadan 10 ayyam falamma kana al-am alladzi qubida fi itikaf isyirna. Lah di akhir hayat Rasulullah niki kok napa itikafe bukan 10 hari tapi 20 hari. Mari ngoten Rasulullah meninggal dunia. Nah, muga-muga kita saged ketemu Ramadan malih. Muga-muga diparingi umur panjang ya. Panjang sakit ketemu Ramadan. Amin ya rabbal alamin.